राम राम, जय शिवालाल गोर भाइयों। आजकल जे છે દુનિયામાં રોગ बढ़ते चाल रहे છે, तो रोग कहीं रोगेन समझे ईश्वर આપણે ન જકો યાડી આપણે ન કાકી દાદી આપણે ન બારે દાદી ને બારે ભાંડા છે, तो वरलार विज्ञान कहीं तो वरलार हनु विज्ञान છે। पंचमहाभूत सात धातु रस रक्त मांस मज्जा मल मूत्र शुक्र असे करता है। सात धातु पंचमहाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश असे करता है वो पाच છે। तो એનું માય જે છે આકાશી તત્વ જે છે એર માય જत कमी धाबेर पट्टारच हवारो होत जको जीवाणू पनपच जेना आपण कोरोना व्हायरस करणकाचा होत येतो तो होते ती जको हेट लायवन जीने वाळे असे असे आणि जनबी अधूनमधून लातेच रचेट। तो ही जे છે पंचमहाभूत वर माय जे છે आणि सात धातु वर माय जे ये रोग प्रतिकारक शक्ति कमी करत है, तो ओरिशेरोन એટલા आणि शादी एवढी करोना। तो ये जे છે सात धातु ये તમારા शरीर में છે, तो वो ना बळकट बनाय છે। आयुर्वेदिक मेल में भरपूर औषध મળે છે आणि गावडीलમાં जे काही આપણો गोबर दही दूध जामण आणि घी आणि गोमूत्र ये जे છે पाची घटके रिप्रेजेंट કરે છે। तो आकाश तत्वेरમાં जको આપણો લીંબેર પાલો મોડાव છે आणि आकाश तत्व ये લીંબેર पालो जे बणो योज कडू रस આપણે आयुर्वेदिक एम रस रचे, तो वो कडू रस जको आकाश तत्व आणि मूळमाय जे कडू रस जे आकाश तत्व आणि अग्नि तत्व ये दी तत्वेती મળતા અને कडू रस पण मिलो असे छो रस છે। तो येरतार जीव दैनिक जीवने जर वापर करियो तो वर मुळे તમાર आकाश तत्व म्हणजे मातो एकदम आचो रહીએ અને આમ ચાલતા તમને प्रॉब्लम कोणी આવે कोई मर जाव છે ना कडू લીંબેર पालो खराव છે, तो वर मानसिक स्थिति आचरे नहीं करता नहीं आकाश तत्वेर कडू रस મળते गमत वर मानसिक स्थिति आचे जाव છે। निरंजन वर्मा ये चैनल से वबजान सर्च करो आणि एमाय तमने ना कूकू છે काई बना છે गो विज्ञान जे भाया के गोसो नरसिंगर बात ये मळ जाए। जय हिंद, जय शेवालाल आणि ये बात गोरभाई ईश्वर आम फॉरवर्ड करो आणि આપણે ગોર માટીને એક નંબર હોશિયાર બનાવો। આ તેથી આંગ